এক দায়িত্ব কাজ ছেড়ে দিলাম। এরপর আমার পর্ব এমএলএ আমার বেতন হাবিদাং ডাঙ্গো শান্তি বিকাশ চাকমা সেই লগে লগে আমার এরপরে যে আমার চূড়ান্ত বিএনসি চেয়ারম্যান সম্মানিত অপেন্দ্রমক মেজারেন্দি আমার সম্মানিত বিভূতি ini ini guru ini DCB Mejarendi আবার বিজু মেলা উদ্বোধন বাড়তে যান আবার বাড়তি চালাদার আবার বাড়তি মোমো চালাদার লগে লগে আবার উদ্বোধন জন্য গই চলো যাই ওই ভিডিও দেখি উনি বিভিন্ন বাম ভিত্তিক যে বিজু মেলা হয় এই ইয়েনলা টেনেবামর সাততলার বিজু মেলা এই বিজু মেলা নয় উপলক্ষ হয়েছে তারা উৎকল্য কমিটি এই বিজু মেলা নয় সাততলা বিজু মেলা নয় আজিল দেবার তিরে আমার মানবলা এমএলএ মানবলা বিডিও এবং সর্বকে মহকুমার পুলিশ আধিকারিক গমঞ্জা গাঁৱৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ এতিয়া আমি এলো এনেই বিজু মেলা আমি উপজাতি কোৱা তাৰ সম্প্ৰদায়ৰ কৰি ইয়ে বিজু হন বৈশ্য হন চাংৰাই নাই ইয়ে হন আসলে ইয়ে কান কম দিক যেমন এতিয়া ইয়াত বিশেষ করে তিন সম্প্রদায় ইয়ে নাকি মগ আগন ডিবিরিয়াগন সাংমা আগন ইয়েন আলাদা আমার সমন্বয় সাধন সমন্বয় হবার এখান নো প্রসেস কারণ ইয়েনের মাধ্যমে আমি ইকো কমিউনিটির লগে আর ইকো কমিটির আমার সম্পর্ক গান আর দল হয় তাই মুই আশা করিম ইয়ান উড়ি আগামী দিনত আমার আরেকটা চিন্তা ভাবনা করানো দরকার আগে এবং যেমন ইয়েন পেনিব মান আগে তিন কমিউনিটি আলাদা ইয়েনত আহি উড়ি আগন তিন কমিউনিটি মিলিনে ইংরি আর এক দলি ডালে একত্তরে করা যায় সেন চিন্তা ভাবনা অনেক করা না তারা থাকে মনে করা ইয়ে নয় মই ব্যক্তিন ইটো কে মই রাজ্য হরিজত তপেতুন এবং মত হপেতুন এতিয়া ইয়ে বিজু মেলা কমিটি করে আরানি কমিটি করে ভাতর দূরে জানাঙর এবং যেটুকু আমি কোরআন বলা আগে সিগুণরে মই আগামী 9 বছরের অগ্রিম ব্যক্তিনরে শুভেচ্ছা এবং বালে ডিজাইনে নেই মকদাগা নিয়োগ जों बिजु मेला चाकमाराव पालायो त्रिपुराराव बिशु माबा सांग्राय
বা চিনি जमाथिया बोरमा सेना अवश्य बहाय ताइमनो जों बालायो आबोनि जों दिनै आबिसिंथिनो आबो कायसा बनि बिसिंथिनो सिनि आइलमाराओ आइलमारानि कायसा फेनिबाम एने बरनि जे हिंजां माने आबो जागाव जों दिनै अर मानजा फैका आबो बुसनो जे आबो जागाते जों एक्जिबिशनाव थांका जों गोबांमा आगेनि बरनि सिनि जे सिनि दं सामुं चिनी जे गमाजा किसु जेता चिनी कल्चर आबनो जों ताइवसा तुगनानि बागै चिनी तिप्रसाद दफार जागमाबो तिप्रसाद दफा तिप्रसाद दफा अर्थात 20 दफा जारा तंनार जों बाहायके जानि कल्चर नथि जों ताबो सिसारै तनो ओंखाय आबिसिंथिनो जों दिनै आइलमारानि मथासिङो चिनी राज्यनि सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि बसाका चाकुर परिषदनि आमो जे आइलमारा जे दिनै आमोमोनि जे आखिनि जे गोबांमा एक्जिबिशन जों नुखा गोमाजा जिनिसतानो ताइवसा और जे एक्जिबिशन मातुनि नुखा आबो ब्लाइखे खातुं खाजानि बिसिंथि बरनो हामबाय मारो आमो हाय कल्चरनो रमनानि बागै जों गोबांमा सानथि जों जान रिसार्चनि मातुनि आबो फाइलाय दङ आगामी दिनाव चिनी जेनारेशन जे दंनाय बर अ कल्चरनो रमि नारनाय बर नेक्स्ट जेनारेशन मा हायकेनो फुंनाय होनै जों मा हायकेनो जों दाबो अबनो पालै मातो अब्रं रांनि बिसिं तै ताइथिया सोंनामु जोंमानि के गोबांमा जाकमा दफा त्रिपुरी दफा तहे गोबा मग दफारो बिजु बुसुनि पाललाय जों ने फेबा अ सालो जतनो थानजा खलायै जे बर अमा हाय पालाय लेखा के बबो हायंनो नों लुकरनो तामक पसारमु आबो कायसा खुब नांमानि क कायसा प्लेटफर्म थायो जों आगामी दिनाव समस्त सिनि 20 दफानि जारा सिनि जे थांनायनो बाहायके जों तरक कक सरि मानायनाय दामके थानसानि माध्यमे बाक्सा खाय जों कायसा प्लेटफर्माव फायो जुदि बाहायके सिनि एक्सचेन्ज खालामके सिनि कल्चरनो ओंखाय ताइबो सिनि आबो खामनाय ताइबो मोसांनाय बुसखांगो ओंखाय आबो खुब नांमानिखौ बाहायके जों गुरुत्वबै बाहायके आलोचना मा खायनाय आगोन बुसखांगो ओंथ खनै आं आबो खायनाय आसा नारगो ओंनाय ओंखाय जतनो चिनी बुसु बिजु चिनी उत्सवनि खाकाहाम याफार जतनो हेपी बिजु हेपी बुसु और हेपी बिहु होनो आं नर दं नर जतनो खाकाहाम याफार